Hajde da pričamo o Wagner grupi. Secretive Russian mercenary group. A shadowy private security company that has ties to the Kremlin. Wagner Group has a gruesome reputation. Grupa Wagner postoji već 10 godina. Njene snage pojavljivale su se na raznim mjestima, od Sirije preko Malija do Mozambika. What Wagner is doing is essentially acting as a proxy for the Russian government in different armed conflicts. Nedavno je grupa privukla veliku pažnju zbog svog djelovanja u Ukrajini. Wagner went from being this small, kind of special forces like mercenary group in Africa to sort of large cannon fodder on the fields of Ukraine. Koliko zapravo znamo o Wagner grupi? Čime se bavi, gdje djeluje i ko stoji iza nje? Grupa Wagner je tajanstvena i teško je definisati, ali u osnovi plaćena je da šalje svoje naoružane pripadnike u različite zemlje. Stoga bismo ih mogli nazvati plaćenicima. No pravna definicija te riječi ne uklapa se uvijek u ono što oni rade. Često ih opisuju i kao PVK, privatnu vojnu kompaniju. Ali ni to nije baš precizan opis, jer Wagner nije samo jedna kompanija. It's better thought of as a loose network of companies, financial intermediaries that are all linked together in as opaque a way as possible so as to make it difficult to understand what their financial and organizational links are and to make it very difficult to hold them accountable for their actions. Ova grupa osnovana je 2014. nakon što je Rusija nezakonito pripojila Krim i podržala proruske separatiste u istočnoj Ukrajini. Počeli su se pojavljivati snimci maskiranih vojnika u uniformama bez oznaka. Nazvali su ih zelenim čovječuljcima i barem dio njih bio je povezan s grupom Wagner. Grupa je nazvana po Hitlerovom omiljenom njemačkom kompozitoru Richardu Wagneru. Wagner je navodno bio i identifikacijski kod koji je na bojnom polju koristio Dmitrij Utkin, nekadašnji oficir specijalnih snaga ruske vojske. O njemu se često govorilo kao osnivaču grupe, a navodno je u njoj i dalje angažovan. No zapravo bismo vas trebali bolje upoznati s Jevgenijem Prigožinom, ruskim oligarhom. Godinama je poricao bilo kakve veze s grupom Wagner, međutim, odnedavno više nije tako. Krajem 2022. izašao iz sjene. Već postoji nekoliko videozapisa gdje se Prigožin može vidjeti na djelu, s pripadnicima svojih snaga na terenu i u pokušajima da regrutuje nove članove. Parni, zapisujte u ЧВК Wagner. Družni kolektiv, naučite muškoj raboti. Ovo je još jedna Prigožinova izjava u kojoj tvrdi da je osnovao ovu grupu još 2014. Službeno je registrovao kompaniju kao konsultantsku kuću i otvorio raskošno novo sjedište u Sankt Peterburgu. Which is significant not only for being Wagner's first official headquarters, first formal existence on paper and on property, but also for the fact that it is located on Russian soil, where PMCs are technically illegal. Наемничество – это уголовная статья. Вместе с тем, Пригожин работает в связке с Министерством обороны Российской Федерации, в связке с российскими спецслужбами, пользуется, очевидно, покровительством со стороны первых мирных государств, включая президента Владимира Путина. Prigožinov odnos s Putinom seže u 1990. Iz istog su grada, Sankt Peterburga, u kojem je Prigožin prešao put od prodavača hrenovki do vlasnika nekoliko restorana. A Putin je bio njegov redovni gost. Nakon što je postao predsjednik, vodio je sa sobom i prilično ugledne zvanice, a Prigožin je dobio nadimak Putinov kuhar. Ubrzo je počeo dobijati prilično unosne ugovore za dobavljača hrane, uključujući i onaj s ruskom vojskom. S godinama je postao izuzetno bogat i politički utjecajan, a izgradio je i medijsko carstvo. Биография Евгения Пригожина – это довольно стандартная биография петербургского бандита, который сумел из самых низов подняться до вершин государственной власти. U redu, sada se vratimo grupi Wagner.
Od prvog pojavljivanja u Ukrajini 2014. je bila aktivna u još najmanje 8 zemalja, barem za toliko njih sigurno znamo. Na primjer, u Siriji podržava snage predsjednika Bašara al-Asada, a tamo je prisutna i ruska vojska. U Venezuelu, još jednu rusku saveznicu, pripadnici Wagnera ušli su 2019. kao zaštitari predsjednika Nicolasa Madura, suočenog s velikim protestima. A na afričkom kontinentu, Grupa Wagner istinski je usavršila svoj model poslovanja. We've seen this be a targeted effort against countries with weak governance, ongoing security challenges, oftentimes an authoritarian or military government, and rich natural resources that they can exploit as part of that deal, often through mining concessions. Diamond mines, gold mines, oil, stuff like that. And so that's their business model. In exchange for extractive industry, they will provide muscle, protection. Novo je i mnogo više od toga, jer su sve umješani i politički interesi, zahvaljujući vezama grupe Wagner s ruskom vladom. The thing with Wagner is it's part of Russia's strategy in terms of how to build its influence in the African continent and trying to cast themselves as an alternative to the West, especially in contexts where Western-led solutions have failed. The political relationship supports the security relationship. The security relationship reinforces the political relationship. Uzmimo za primjer Srednjoafričku republiku. Predsjednik Faustin Archange Touadera obratio se 2017. godine Rusiji za pomoć u borbi protiv brojnih pobunjeničkih grupa. Rusija je poslala oružje i vojne instruktore, a pridružili su im se i pripadnici grupe Wagner. Along with those formal Russian deployments, many of the so-called trainers that went in and additional forces that would go in over time were actually Wagner troops. Zatim je 2018. kompanija povezana s Prigožinom dobila licence za iskopavanje dijamanata i zlata, a s vremenom je grupa Wagner postala još istaknutija u Srednjoafričkoj republici. Before the last elections, we actually see active Russian mercenaries in combat gear and with weapons escorting the president as he goes around campaigning before the elections, right? So that is as blatant as it gets. We really see them deeply integrated into the running of more or less the country. There have been some reports from individuals on the ground that when a person reaches out to more or less the local equivalent of 911, what they get on the other end is Wagner personnel. UN vjeruje da je u Srednjoafričkoj republici trenutno nekoliko hiljada operativaca grupe Wagner i konstatuje da su zajedno s ostalim oružanim snagama bili upleteni u kršenje ljudskih prava, uključujući neosnovana pritvaranja, mučenja, nestanke i smaknuća po kratkom postupku. Ovakvim slučajevima svjedočimo i na drugim mjestima na kojima je grupa Wagner prisutna. Wherever they go, there's a trail of human rights abuse and violations. Kao u Maliju, gdje je grupa Wagner aktivna od 2021. U gradu Muri, Wagnerove snage i vojska Malija optuženi su za pogubljenje nekoliko stotina ljudi. What we've seen in Mali is that Wagner was being deployed to deal with insurgency, so it was being deployed as in essence, a counter-terrorism response. Now, that in itself is not problematic, but the problem is that an entire population is being targeted and tagged as terrorists. No mogućnost bilo kakve odgovornosti kada je riječ o aktivnostima grupe Wagner jednaka je nuli, naročito kada su uključene i državne oružane snage. Local forces are complicit or participating alongside Wagner, and so it's very difficult to externally impose some kind of accountability. Even if we did have good international laws against mercenaries, who's going to go into Mali and arrest all those mercenaries, or Libya and arrest all those mercenaries? Not the United Nations, not NATO. Nobody's gonna do it. Dobro, bio je to kratak pregled Wagnerovih operacija širom svijeta. A sada pogledajmo Ukrajinu, jer njihove operativce tamo koriste sasvim drugačije i u drugačijoj mjeri, a Wagner uistinu osigurava znatnu prednost ruskoj strani. Na primjer, upravo su Wagnerovci, a ne ruski vojnici, ostvarili prvi znatni ruski napredak u nekoliko mjeseci, osvojivši grad Soledar u januaru. We see Wagner operating more or less as a military unit
an informal unit of the Russian military, and we particularly see them taking the lead in areas such as Bahmut, where they've essentially turned their operations just into cannon fodder. They're fighting to hold the front lines and to take territory there. Ali zato je potrebno mnogobrojno ljudstvo, govorimo o desecima hiljada. SAD procjenjuje da 90% trupa čine ruski osuđenici regrutovani iz zatvora. Obećana im je sloboda ako 6 mjeseci ostanu na bojnom polju. Iako Prigožin tvrdi da je prestao regrutovati zatvorenike. It's not about broad, efficient military strategy. It is throwing bodies at a problem, and there are absolutely horrific stories of how these soldiers are being used by the Wagner group. По-русски сказать. Все пути к Артемовску пробивали, грубо говоря, просто по телам, по трупам своих же. Потери были большие и, Ovaj novi, otvoreni način Wagnerovog djelovanja u Ukrajini donosi neke nove izazove grupi i ruskoj vladi, koja je uvijek, barem službeno, poricala njeno postojanje. A evo i zašto je Wagner bio toliko koristan Rusiji. They were really the Kremlin's weapon of choice because they gave great plausible deniability to the Kremlin in case things went badly. Pojavila su se i neka nova rivalstva, naročito između Prigožina i najviših ruskih vojnih čelnika. Nedavno ih je optužio za izdaju jer nisu dostavili dovoljno municije njegovim trupama. Mnogi se pitaju kakva je u stvari Prigožinova strategija. Это человек, не имеющий никакого формального статуса в российской государственной власти, но де-факто обладающий большим влиянием, чем многие федеральные министры, а может быть даже и вице-премьеры. I think we see that his strategic vision for the Wagner Group is growing, and his own ambitions of political power and influence are growing. And I think that he's using the opportunity of the Ukraine war and the Wagner Group's role in the fighting to really propel himself forward and to pursue those ambitions. Prigozhin imagines himself as sitting at the right hand of the Tsar Putin. And this has created rivalries within the Siloviki, within the Russian military establishment, because this outsider is now getting the attention of Putin. But I think Prigozhin's stock is only as good as his delivery of victories. Ukoliko ste propustili našu epizodu o Vladimiru Putinu, možete je pogledati ovdje.